এটা নাই কহবা আমার ঘটা দেনতা তুমি অছ তোমার ঘটা কি আছে যে প্রভু কি কথাটা আমি পচরৌছ কি কছে তাহলে কহিলেনি বইলে আর মন দেখি শুনো মোর ঘটা কে রহসন যে মোর তৃপ্তি আছে বা মোর ঘটটা চলছি বা মতে শান্তি মিলছি ওয়ে হ্যাঁ কহিলে হে আগ প্রথম হারে বাবু হে আগ কণ্ঠ চক্রে রহিলে যে হে আগ তপস্যা বলে না प्रभु दिन राति नाई खाई नाई पी करी पूजा करती तपस्या तपस्या बोली कि जिनसटी अछि सेही भगवान का कंठरे तपस्या विराजमान करछे तार पर की अछि हां कइरा तपस्या गला तो केनता लोग माने भगवान का घटरे रही पारसा हां सब कथा तो से जिनिस के हमें जानबारो छे हां हां ज्ञान बोले जब हतार देह दया माया নাই নবো হ্যাঁ हतार देह दया मा से जिनिस माने बाबू হয় হ্যাঁ সত্য শান্তি দয়া জ্ঞান হ্যাঁ ইমানে মানে তা কেতে গুড কহিবে বাবু সত্য শান্তি দয়া ক্ষমা চার যুগর মহিমা জনতা ভগবান গর ঘটরে তপস্যা আছে জ্ঞান আছে হ্যাঁ हे परमदा हे अनुबोधि केवल श्री समाना दया धर्म ज्ञान एवं तपस्या हां ई जिनिस माने सदा सर्वदा प्रभुंकर घटरे विराजमान करूछ आर सेही भगवान भी एंता कने चाली छ हां इरा श्रीमद् भगवत गीता द्वादश स्कंध जेटा कि द्वादश स्कंध इरा टिके प्रमाण दैछे बसनो टिके पढि